बजट 2026-27 आने वाला है और इस बजट का हर सरकारी मुलाजिम को इंतज़ार होता है, क्योंकि महंगाई तो सारा साल बढ़ती है, हर 10 दिन 15 दिन एक हफ्ते के बाद बढ़ जाती है, लेकिन उनकी सैलरी जो हैं वो सिर्फ एक दफ़ा साल में बढ़ती हैं और वो बजट के ऊपर बढ़ती हैं, और इसी का उनको बेसब्री से इंतज़ार होता है ताकि वो महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से जो भी उनका बजट आउट हुआ होता है, उनके ख्याल में महंगाई के तनासुब से अगर उनका वो बढ़ जाएगा सैलरी, वो मैनेज कर सकेंगे। लेकिन अब एक इसके हवाले से अपडेट आई है सरकारी मुलाजमीन की। पहले भी आपने न्यूज़ सुनी होंगी, कोई 5% कह रहा है, कोई 10%, कोई 15%, लेकिन अब क्लियर स्टेटमेंट आ चुका है वजीर ख़जाना की तरफ से, जो कि इस सारे बजट को हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं, और असम्बली से अप्रूवल भी वही लेते हैं, बनाते भी वही हैं। और उनकी ये स्टेटमेंट डॉन न्यूज़ में रिपोर्ट हुई है, और उनकी स्टेटमेंट को, क्योंकि तमाम बाकी खबरों और तमाम स्टेटमेंट्स और जो भी आपने अफवाहें सुनी हैं उन सब के ऊपर फौकियत हासिल है, तो वो आपके सामने अभी हम थोड़ी देर में शेयर कर देंगे। एक और बड़ा मसला कि ये जो सरकारी मुलाजमीन हैं, छोटे सरकारी मुलाजमीन भी इसमें शामिल हैं, इनकी तनख्वाहों को बढ़ाने के ऊपर हमेशा IMF को बहुत ज़्यादा एतराज़ होता है या बताया जाता है, लेकिन कहा यही जाता है कि IMF की तरफ से दबाव है, जबकि जजेस की तनख्वाहें 300 गुना बढ़ जाएँ IMF को कभी एतराज़ नहीं होता, MNAs की तनख्वाहें बढ़ जाएँ IMF को कोई एतराज़ नहीं होता, FBR की बढ़ जाएँ, नादरा की बढ़ जाएँ, किसी भी और महकमे की बढ़ जाएँ, उसके ऊपर किसी को कोई एतराज़ नहीं होता। लेकिन जब इन सरकारी मुलाजमीन, जिसमें टीचर्स शामिल हैं, जिसमें डॉक्टर्स शामिल हैं, जिसमें नर्सेस शामिल हैं, जिसमें ये सारे वो लोग शामिल हैं जो ज़्यादातर हेल्थ डिपार्टमेंट और ज़्यादातर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, जिनके पास सिर्फ यही सोर्स ऑफ इनकम होता है मोस्टली के पास। कुछ लोग होते हैं टीचर्स में ट्यूशन ले लेते हैं, कुछ डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मोस्टली लोगों के पास यही एक सोर्स ऑफ इनकम होता है, और इसी के साथ उन्होंने अपना घर चलाना होता है, और सारा साल उनको सिर्फ अपनी सैलरी की इंक्रीज़ का इंतज़ार होता है। लेकिन अब वज़ीर ख़जाना साहब का ये मौक़िफ़ है कि उनके ख़्याल में सिर्फ सैलरी बढ़ाना ही मुलाजमीन को फ़ायदा देने का एक तरीक़ाकार नहीं है, बल्कि वो नया फार्मूला लेकर आए हैं। पिछले सालों में आपको याद होगा बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनकी सैलरी भी बढ़ गई, टैक्स भी बढ़ गया, और साथ ही टैक्स की स्लैब्स भी चेंज कर दी गई। उसके साथ हुआ ये कि उनकी जो टेक होम पे थी, जो वो घर लेकर जाते थे पैसे, वो उनके कम हो गए। यानी एक बंदा अगर 2 लाख रुपया सैलरी ले रहा था, उसकी 2,10,000 सैलरी इंक्रीज़ कर दी गई, 2,10,000 बन गई उसकी सैलरी, लेकिन उसकी टैक्स ब्रैकेट भी चेंज कर दी गई, टैक्स की परसेंटेज भी इंक्रीज़ कर दी गई। तो जहाँ 2 लाख के ऊपर वो 5,000 रुपया टैक्स दे रहा था, वहीं अब 2,10,000 के ऊपर उसको 20,000 टैक्स लगा दिया गया, और इस तरह से उसकी सैलरी जो वो घर लेकर जा रहा था वो 5,000 रुपये मजीद कम हो गई। इस तरह से पिछले सालों में हुआ है। तो अब उसी चीज़ को हुकूमत ने, बजाय इसके कि करेक्ट किया जाता है, बल्कि उसी पर रिलाय करते हुए हुकूमत ने ये फैसला किया है। औरंगज़ेब साहब की स्टेटमेंट जो कि डॉन में रिपोर्ट हुई है, उसके मुताबिक कि मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन भी इसमें शामिल हैं, तनख्वाहें और पेंशन नहीं बढ़ाई जाएंगी, बल्कि उनकी टैक्स को थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा, या उनकी टैक्स स्लैब को कम कर दिया जाएगा, यानी बढ़ा दिया जाएगा टैक्स स्लैब को। जहाँ 6 लाख पे टैक्स लागू होता है, अब 12 लाख पे होगा, तो वो टैक्स की अमाउंट जो 10-15 हज़ार उनकी कटती है हर साल, वो अब उनकी नहीं कटेगी। तो इस तरह से मुलाजमीन को फ़ायदा दिया जाएगा टैक्स कम करके, ना कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। रवां साल भी सैलरीड क्लास ने 425 अरब रुपए का टैक्स दिया है, जबकि ये रियल एस्टेट और बाकी सेक्टर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं या जो दूसरे आपके इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स हैं, उन सब से तकरीबन ये दुगना टैक्स है। तो इसलिए हुकूमत का ख्याल है कि अब बजाय इसके कि इनके ऊपर मज़ीद सैलरी भी बढ़ा दी जाए, मज़ीद टैक्स भी बढ़ा दिया जाए, तो उसको उन्होंने कम करने की कोशिश की है कि सैलरी नहीं बढ़ाते, टैक्सेस को कम कर देते हैं, ताकि ये तनासुब थोड़ा सा बेहतर हो, क्योंकि वो दूसरी साइड से तो टैक्स आता नहीं है। इसमें एक और पॉइंट हुकूमत की तरफ से ये है कि इस वजह से फिर जो प्राइवेट सेक्टर हैं, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें हुकूमत के मुताबिक पिछले 4 सालों में 60% बढ़ गई हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर की तनख्वाहें वहीं की वहीं खड़ी हैं। हालांकि आप अगर मुशाहिदा करें तो प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहें ज़्यादा बढ़ी हैं, डबल ट्रिपल हो चुकी हैं, जबकि सरकारी मुलाजमीन की 60% भी नहीं, 30-40% बढ़ी होंगी 4 साल में। लेकिन हुकूमत के ख्याल में प्राइवेट सेक्टर की तनख्वाहें कम बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी, वहीं पर खड़ी हुई हैं, जबकि सरकारी मुलाजमीन की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और टैक्स क्योंकि प्राइवेट मुलाजमीन को भी उतना ही देना पड़ रहा है जितना सरकारी मुलाजमीन दे रहे हैं, तो इस वजह से इसको भी बैलेंस करना चाहती है हुकूमत इस फार्मूले के तहत, ताकि वो तनख्वाहें ना बढ़ाई जाएं और टैक्सेस को कम कर दिया जाए, ताकि वो जो प्राइवेट सेक्टर के लोग जो ऑलरेडी कम तनख्वाहें ले रहे हैं उनके ऊपर भी टैक्स कम कर दिया जाए, और वो कुछ बैलेंस हो जाए सरकारी मुलाजमीन के साथ। जहाँ तक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का सवाल है, प्रोजेक्ट मुलाजमीन का सवाल है, तो उनकी पे में इंक्रीज़ करने के ऊपर 35% तक इंक्रीज़ करने के बारे में हुकूमत गौर कर रही है। उनको दी जा रही है, इंक्रीज़ दी जा रही है, क्योंकि उनकी बाद में पेंशन वगैरह नहीं होती, जबकि दूसरे सरकारी मुलाजमीन की
پینشن اور ادر بینیفٹس بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے حکومت کا خیال ہے کہ جو پروجیکٹ ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں 35% اضافہ کیا جائے گا، لیکن یہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کرنے کی بجائے ٹیکس سلیب کو کم کر دیا جائے گا. جب ٹیکس سلیب کم ہو جائے گی، ٹیکسز کم ہو جائیں گے، تو وہ پھر سب کے اوپر یونیفارملی اپلائی ہوں گے. یعنی وہ آپ پروجیکٹ ملازم ہیں یا آپ سرکاری ملازم ہیں یا پرائیویٹ ملازم ہیں، تو سب کے اوپر یونیفارملی اپلائی ہوگا. اب آپ کی تنخواہ میں اگر 35% اضافہ بھی ہو جاتا ہے، ٹیکسز بھی کم ہو جاتے ہیں، تو اس حساب سے پروجیکٹ ملازمین کو فائدہ ہو سکتا ہے، پرائیویٹ ملازمین کو حکومت کے خیال میں فائدہ ہوگا، لیکن سرکاری ملازمین کو بھی ٹیکسز کی مد میں فائدہ اتنا دے دیا جائے گا جتنا کہ وہ تنخواہ انکریز کی صورت میں ملنا تھا. اور یہاں پر سب سے بڑا جو تضاد ہے سرکاری ملازمین، پرائیویٹ ملازمین اور جو بزنس مین ہے، ریئل اسٹیٹ سے لے لیں آپ، امپورٹر ایکسپورٹر کو لے لیں، تو یہ سیکشن 149 جو ہے اس کے اندر ایک بڑا تضاد پایا جاتا ہے کہ جو بزنس مین ہے اس نے پہلے اپنی انکم کمانی ہے، اس میں سے اپنے خرچے مائنس کرنے ہیں، اس کے بعد جو اس کے پاس پیسے بچتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس ہوتے ہیں. جبکہ جو سرکاری ملازم ہیں انڈر سیکشن 149 آف انکم ٹیکس آرڈیننس، اس کے سورس کے اوپر ہی اس کی کٹوتی ہو جاتی ہے. یعنی اگر آپ کی تنخواہ 10,000 ہے، آپ کا خرچہ 11,000 ہے، تو حکومت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کا 10,000 میں گزارا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، آپ کے خرچے پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، بلکہ حکومت پہلے آپ کے اوپر 10,000 کے اوپر جتنا بھی ٹیکس بنتا ہوگا وہ کٹوتی کرے گی، اس کے بعد جو پیسے بچیں گے وہ آپ کو دے گی. اس میں آپ کا خرچہ ہو یا نہ ہو، اس میں حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے. جبکہ بزنس پرسن اگر 10,000 کما رہا ہے اور اس کا خرچہ 10,000 ہو رہا ہے تو اس کے اوپر حکومت کوئی ٹیکس نہیں لیتی. اور یہ ساری تبدیلیاں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آئی ایم ایف کی طرف سے وہی بات جو میں نے شروع میں کی تھی کہ اب آئی ایم ایف کی طرف سے حکومت کے مطابق دباؤ آیا ہے کہ اپنے ایکسپینڈیچر کو منجمد کر دیں. یعنی ایکسپینڈیچر بڑھنا نہیں چاہیے، جتنا ہے اتنا ہی رہنا چاہیے. تو اس کا حل یہی نکالا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کو نہ بڑھایا جائے. باقی اس میں 15 مئی کو آئی ایم ایف کے ساتھ حکومتی میٹنگ ہونی ہے اور وہیں پر حتمی فیصلہ ہوگا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھیں گی یا نہیں بڑھیں گی، ٹیکس کم ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ سارے فیصلے آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف نے کرنے ہیں. تو اب اس کا خلاصہ دیکھیں تو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھنے کا فی الحال کوئی پروگرام نہیں ہے، صرف ان کے ٹیکسز کم کرنے کا، وہ بھی آئی ایم ایف اگر اجازت دے گا تو ان کے ٹیکسز کم کرنے کا حکومت کا ارادہ ہے. جبکہ پرائیویٹ ملازمین جن کا حکومت کے خیال میں پچھلے 4 سال میں کوئی تنخواہیں نہیں بڑھی، تو ان کو بھی حکومت یہ ریلیف دے رہی ہے. ٹیکسز کم کر کے حکومت کے خیال میں ان کی بھی پرچیز پاور بڑھ جائے گی، کیونکہ ان کی جو ٹیک ہوم سیلری ہے وہ بڑھ جائے گی. اور اسی طرح اگر آپ پی ایس ڈی پی میں کام کرتے ہیں، پروجیکٹ ملازم ہیں، تو اس صورت میں پھر آپ کے ٹیکسز بھی کم ہوں گے، آپ کی 35% سیلری بھی انکریز ہو جائے گی، اور اس کے اوپر آئی ایم ایف کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اس بارے میں حکومت نے کوئی موقف نہیں لیا کہ اس بارے میں اعتراض ہے آئی ایم ایف کو یا نہیں ہے، یا وہ ایکسپینڈیچر میں ایڈ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو اسی طرح کی مزید انفارمیشن، اور کیونکہ یہ بھی ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، 15 مئی کو آئی ایم ایف کا اجلاس ہونا ہے، اس کے بعد فردر ڈیولپمنٹ آ سکتی ہیں، اور اسی طرح سے بجٹ آنے تک اس میں مزید جو بھی ڈیولپمنٹ آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اپنے اس چینل ایڈوکیٹ خرم شہزاد کو اور بیل آئیکن کو دبا دیں. تھینک یو.